پال جی آپ کا آج کے اس ورچوئل پلیٹ فارم کے اوپر. اور پیارے ساتھیوں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ لوگوں کا مارگدرشن بھی کیا تھا کہ آج کا جو سطر ہے وشیش طور پر مہیلاؤں اور بچوں کو سمرپت ہے. میرا نویدن ہے جو بھی ماتائیں بہنیں آج اس سطر میں بیٹھی ہیں وہ ڈائری اور پین ساتھ لے کر کے بیٹھے، تاکہ جو بھی ضروری اور اپیوگی جانکاری آپ کو پراپت ہو اس کو آپ پوائنٹ در پوائنٹ آپ لکھتے رہیں گے تو آپ کو ایک سہولیت ہو جائے گی. آنے والے سمے میں آپ کو پرشنوں کے اتر جو ہے وہ مل جائیں گے. اور میرا باقی ساتھیوں سے نویدن ہے جو پروش ساتھی یہاں جڑے ہوئے ہیں وہ دھیریہ بنائے رکھیں. یدی آپ کی جو سمسیایں ہیں ان کو لے کر کے وشیش سطر جو ہے ہم آیوجن کریں گے. آج کا سطر جو ہے وشیش طور پر مہیلاؤں اور بچوں کے لیے ہے. کرپیا کر کے آپ سبھی لوگ اس سطر میں پارٹیسپیٹ کریں. اور کاریہ کے انت میں کے لیے جو ہے اسپیشلی سمے دیں گے آشوتوش جی کو. تو میرا نویدن رہے گا آشوتوش جی آپ جڑے رہیے گا. تو زیادہ سمے لیتے ہوئے میں ڈاکٹر وجے پال جی آپ کو اس ورچوئل پلیٹ فارم پر آمنترت کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت ابھیندن ہے ڈاکٹر صاحب. مائک اوور ٹو یو. بہت بہت دھنیہ واد ڈاکٹر پرمود جی آپ کا آج کے سیشن کے لیے. اور ہم لاسٹ میں 15 منٹ کا سیشن رکھیں گے. جو بھی مہیلائیں ہیں اور ہماری بہنیں ہیں ان کا کوئی کویریز ہو، اور ایک ہمارے سائزوفرینیا کے جو ساتھی تھے ان کا بھی ہم ایک کیس لیں گے. آج کا ٹاپک بہت ہی مہتوپورن ٹاپک ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ، ماں اور بچے کی ہیلتھ کے بارے میں. دیکھو اس میں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں، آج کی ہماری لینگویج جو رہے گی موسٹلی ہم ہندی ہی رکھیں گے کیونکہ یہی ہماری ماتر بھاشا ہے، اور اسی میں سبھی ساتھی ماتائیں اور بہنیں بڑے اچھے سے سمجھ سکتی ہیں اس ٹاپک کو. اور ہم بالکل سمپل اور اسپشٹ بھاشا میں ہی اس کو لے کے چلیں گے. دیکھو مدر جو ماتا ہے، ماتا کے اندر سب سے پہلے ہم مدر کی ہیلتھ لے کر چلتے ہیں. ماتا اور جو بہنیں ہیں ان کے اندر پرکرتی نے سرجناتمک پاور دی ہے، سرجن کرتا ہے. وہ کسی بھی جیو کو اس پرتھوی پر لانا اور جنم دینا وہ بہت بڑا کام ہے. اور جبھی اسی لیے آج کے ٹاپک میں سبھی ماتاؤں اور بہنوں کا سواگت کرتا ہوں. اور وہ اس پرتھوی کی سرجن کرتا ہے اور ان کا سواستھ ہمارے لیے سب سے مہتوپورن ہے. جب تک ماتا اور بچے سوستھ نہ ہوں گے تو دیش سوستھ نہیں ہوگا، ہماری آنے والی پیڑھیاں سوستھ نہیں ہوں گی. کیونکہ ماتائیں اور بہنیں جو بچے کو جنم دیتی ہے وہی بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، سینک بنتے ہیں، اور دیش انہی سے چلتا ہے. اس لیے ہمارا آج کا پرتھم ٹاپک یہی ہے، ماتاؤں اور بہنوں کا سواستھ اور بچوں کی دیکھ بھال. اور یہ بہت ہی مہتوپورن ٹاپک ہے. بھارت دیش بھرپور زور لگا رہا ہے اس چیز کے اوپر، اور بھارت سرکار بھی بھرپور زور لگا رہی ہے کہ ماتائیں اور بچوں سوستھ رہیں. اور دیکھو سرشٹی نے ان کو پاور دی ہے سرجناتمک کی، کہ یہ کسی بھی جیو کو جنم دے سکتی. جیو کو جنم دینا ایک خود کے شریر سے بہت بڑا کام ہے کہ ایک جیو دوسرے جیو کو پیدا کر رہا ہے. اور اس کے سواستھ کی دیکھ بھال، میٹرنیٹی کیئر جس کو ہم بولتے ہیں، میٹرنیٹی میں کیا کیئر ہو جاتی ہے. دیکھو سب سے پہلا ہم کسی بھی ماتاؤں بہنوں سے سٹارٹ کریں گے. جب بھی کوئی لڑکی بچپن سے لے کے یواوستھا تک جاتی ہے اور اس کی شادی کی جاتی ہے، ہم اس کی شادی ہمیں ایک لڑکی کی پراپر ایج میں کرنی چاہیے جب اس کا شریر پورا میچور ہو چکے. کبھی بھی بال وواہ کے نہیں کرنا چاہیے، سرکار نے اس کے اوپر پرتیبند لگایا ہوا ہے. اور جیسے ہی ہمارے پرانے جو نیتا ہیں آندولن ہوئے ہیں کہ بال وواہ کو بند کرو، سرکاروں نے پراچین ٹائم میں بھی یہ تھا کہ وواہ کو بند کرو. دیکھو بچی ہے جس کو کئی بار مجبوری بس یا اجانتا کے کارن ماں باپ جلدی عمر میں اس کی شادی کر دیتے تو خود ہی بچہ ہوتی ہے 17 18 12 کی عمر میں شادیاں کر دیتے تھے. تو ایک نئے جیو کو جنم دینا اور اس کی دیکھ بھال کرنا جب تک وہ پراپر ہی مائنڈ سے اور شریر سے تیار نہیں ہوگی تو کیسے کر سکتی تھی. تو اس کے لیے بھارت سرکار نے 23 سے 25 سال کی عمر ڈیسائیڈ کی ہے. اور اس دوران اس بچے کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور مانسک طر سے بھی لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے 23 سے 25 سال کی عمر. اور ہارمونل لیول سے بھی، میڈیکل درشٹی سے بھی دیکھیں تو یہ ایگزیکٹ ایج ہے اس کے لیے.
अच्छा, अगला हमारा पॉइंट है, देखो एक शादी की एक एज निर्धारित होनी चाहिए। 21 से 25 तक कर सकते हैं, सरकार ने 21 नहीं मान्यता दी है, कुछ क्लोज 23 से 35, 23 से 25 तक की कहते हैं। लेकिन बच्चे की एजुकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि मैं ये आशुतोष तिवारी जी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे भी डाल लेंगे, थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए आप, मैं आपका कम पढ़ रहा हूँ। मेंटल हेल्थ पे चलेंगे। अभी तो शादी की एज थी, उसके बाद एजुकेशन। किसी भी बच्ची को या लड़की को एजुकेशन बहुत जरूरी है और कंपलसरी है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि तो प्राचीन टाइम में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था कि घर का ही तो काम करना है, चूल्हा और चौका और रोटी। देखो, जब तक एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग, एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग, इट इज also compulsory for their mental and social health। जब घर की संभालने वाली माता या बहन ही एजुकेट नहीं होगी तो वो बच्चों को कैसे देखभाल कर पाएगी और कैसे पढ़ा पाएगी बच्चों को। जरूरी नहीं है कि सभी माताएं बहनें जॉब करें, बट एजुकेशन होना कंपलसरी है। घर का काम करे, बच्चों की देखभाल करे, रहन सहन ठीक करें, स्वास्थ्य की देखभाल, डाइट का देखभाल। अ, एक गृहिणी से बड़ी डाइटिशियन कोई हो ही नहीं सकती है कि रसोई में क्या बनाना है और क्या खिलाना है घर वालों को। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है बच्चों के लिए। और बच्चे की जो मैरिज लाइफ है वो हेल्दी होनी चाहिए किसी भी लड़की की, उसका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। देखो, सभी कुंडलियां मैच भी करते हैं, लेकिन मेडिकल दृष्टि से आजकल एक नई चीज आई हुई है कि कुंडली से पहले हेल्थ चेकअप मैच कीजिए आप शादी से पहले, कि आपको कोई लीवर की, किडनी की, थायराइड की, शुगर की, ये तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है। हर कम्युनिकेबल डिजीज जिसको मानते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, किसी ने दांत को एक्सट्रैक्ट करा लिया, दांत निकलवा लिया, कुछ एंडेमिक एरियाज हैं जो लोग गांव के अंदर रहते हैं, तो क्रैक से, झोला छाप से दांत निकलवा लिया, उसके औजार ठीक नहीं थे, स्टीरलाइज ठीक नहीं थे, उससे पहले हेपेटाइटिस बी का, HIV का पेशेंट गया है उस क्लिनिक से। सिर्फ झोला छाप की क्लिनिक से की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनके सरकार से बायोमेडिकल वे स्टेरिलाइजेशन पूरा प्रोटोकॉल तकरीबन फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करेगा तो उसको जेल हो जाती है। और देखो, उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहीं से भी किसी को फैल सकती हैं, या सिरिंज से, नीडल से। इसलिए शादी से पहले हेल्थ चेकअप बहुत ही कंपलसरी है, दोनों का, लड़की का भी और लड़के का भी। ये जरूरी नहीं कि निडल से, कई बार एक दांत निकलवाने से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल जाती है, क्योंकि उसके औजार स्टेरिलाइज नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले औरतों के अंदर, बच्चियों के अंदर प्रकृति ने एक सिस्टम दिया है, सृजनात्मक पावर, बच्चे को जन्म देने की पावर। और देखो, बच्चे की जो डाइट होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू जाती है, वो रक्त के थ्रू जाती है। और वो गर्भवती की बात कर रहा हूँ, अगर प्रेग्नेंट ना भी हो, गर्भवती ना भी हो, तो भी एक औरत को हर महीने माहवारी आती है, तो उसके जो खून का लेवल है, HB लेवल है, वो बड़ा जरूरी है बढ़ाना। वरना उसके बगैर उसका शरीर कभी परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, और वो शारीरिक कमजोरी से ही वो ग्रस्त रहेगी, और शारीरिक के साथ स्नायु तंत्र, न्यूरो की डिजीज उसको ग्रसित कर लेती हैं। देखो, HB का जो लेवल है महिलाओं में, एट लीस्ट 12 से 15 के बीच में रहना चाहिए, और पुरुषों में 16 से 18, और छोटे बच्चों का अबोव 20 से ऊपर होता है छोटे बच्चों का। और गर्भवती औरतों में भी हमें मिनिमम, अगर सर्जरी से और BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना है, तो 9 से 10 ग्राम चाहिए ही चाहिए। तो ब्लड का लेवल, देखो हर महीने औरतों को माहवारी आती है, उसमें बहुत सा ब्लड लॉस हो जाता है और नया ब्लड बनता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल फ्रूट और प्रोटीन्स, विटामिन्स का भरपूर सेवन करना चाहिए उनको अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए। अच्छा, दूसरा हम चलते हैं, अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, HB लेवल को बना के रखें। और उसके बाद हम प्रवेश कर जाते हैं, जैसे बच्चे की फिर हम शादी कर रहे हैं किसी भी लड़की की,
تو شادی کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ فیملی پلاننگ. دیکھو فیملی پلاننگ کے لیے مینٹلی بھی پریپیئر رہنا پڑتا ہے، اور دونوں کو اور پریوار کو ایک سامنجس بیٹھانا پڑتا ہے کہ ہمیں کتنے بچے چاہیے اور کب کرنے ہیں، اسٹڈی کو، کام کاج کو، سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھے. تو اس کو پلان کرنے کے لیے موسٹلی آج کل پرچلن میں ہے OCP، اورل کانٹراسیپٹیو پل، جو کہ لڑکیوں کو اپنے آپ بھی کھا لیتی ہیں، ڈاکٹر سے بھی پرسکرائب کر لیتی ہیں، نیٹ سے بھی، کسی بھی سینٹر سے سیلف میڈیکیشن، اور OTC اوور دا کاؤنٹر ڈرگ ہیں، IPL، مالا ڈی، یا لیوونوجسٹرول ہے ان کے اندر موسٹلی، اور ایسٹر ہے، اور ہارمونل جو بیلنس کو خراب کرتی ہیں. دیکھو پہلے پراچین کال میں کبھی بھی اورل کانٹراسیپٹیو پل نہیں تھی، اور اورل کانٹراسیپٹیو پل، لیوونوجسٹرول اور ایسٹر ان کے اندر ہے، یہ جو ڈرگ ہیں یہ کارسینوجینک ہے، یہ کینسر کرتی ہیں. پہلے کبھی بھی گربھاشय کینسر کے پیشنٹ نہیں ہوتے تھے پراچین کال میں، لیکن اب اچانک تھوڑے سے سمے میں 35-40 میں پتہ لگتا ہے ایک بچہ ہوا یا دو بچہ ہوا، یا کسی نے، یا کوئی انمیرڈ بھی ہے، اچانک کینسر کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے. جو شادی سے پہلے بھی یا بعد میں بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں OCP پل کھانے کی. پل ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے پہلے ٹیمپریری میتھڈ، دیکھو کانٹراسیپشن کے میکینیکل اور ٹیمپریری میتھڈ تھے، اور پرماننٹ میتھڈ بھی ہیں جن کا پریوار پورا ہو چکا ہے. ٹوبیکٹومی، ویسیکٹمی، یعنی میل آپریشن اور فیمیل آپریشن کرا لیتے ہیں. اور ٹیمپریری ہمارے جو میتھڈ تھے، کونڈم ہے یا ایجیکولیشن میتھڈ ہے، وہ یوز کرتے تھے، اورلی پل یوز نہیں کرتے تھے. پل میں آرسینک ہوتا ہے، جتنی بھی OCP ہے آرسینک، آرسینک ایک زہر ہے، اور یہ پورے شریر میں پھیلتا ہے. ان کا میٹابولزم لیور اور کڈنی کے تھرو ہوتا ہے، اور وہ یوٹرس کے اندر جا کے، بچے دانی کے اندر جا کے، جہاں سپرم انٹر کرتے ہیں وہاں ان کو کل کرتی ہے. اور جو انڈومیٹریم تھکنس ہوتی ہے، گربھاشے کی موٹائی، بچے دانی کی، بچہ دھارن کرنے کی اکشمتا، دیکھو بچہ بار بار، کسی کا بار بار گربھ گر جاتا ہے تو اس کو الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے. اپنا اینڈومیٹریم جو تھکنس ہوتی ہے گربھاشے کی، وہ کمزور ہو جاتی ہے گربھاشے کی دیوار بار بار اورل کانٹراسیپٹیو پل کھانے سے. تو ان سے ہمیں کرانا چاہیے، اور فیملی پلاننگ اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. اور ایک چیز اور ہے، OCP سے میٹابولک جو ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں. میٹابولک ڈس آرڈر کیا ہے؟ پاچن تنتر کے روگ، جس میں اوبیسٹی ہے اور ہارمونل بیلنس ہے، تھائرائڈ ہو جاتا ہے، ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپو تھائرائڈزم، یہ بھی انہی کی دین ہے. لوگ تھائرائڈ کی بیماری مانتے ہیں اور موٹاپے کو، یہ ایک بیماری نہیں ہے، پرماننٹ بیماری نہیں ہے، لائف سٹائل ڈیزیز ہے، اور ان کو ہم دور کر سکتے ہیں. یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے. کھان پان سے، دیکھو کوئی بھی بیماری آتی ہے، غلط رہن سہن، آچار وہار، غلط رہن سہن، غلط کھان پان اور غلط دنچریا سے پھیلتی ہے. سوستھ رہنے کا ایک ہی نیم ہے، سواستھ سے سواستھ رکشنم آترस्य وکارस्य پرشنم. ایک آیوروید کے اندر شلوک ہے کہ آپ کو سواستھ کی رکشا کرنی چاہیے، اور غلط رہن سہن اور کھان پان سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے ہارمونل بیلنس کو بنا کر رکھنا چاہیے. سبھی بچیوں کو فزیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے، سبھی لڑکیوں کو. ابھی جو ایک موٹاپا ہے، پہلے پراچین سمے کے اندر، یا یہ مان لو 20-30 سال پہلے جب سویدھائیں نہیں تھی، تو ہم ڈیلی آٹا پیستے تھے، اور آٹا پیسنے کی گھر کے اندر چکی ہوتی تھی، تو سبھی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آج آٹا آپ پیسو گے، اور چکی ہاتھ سے چلتی تھی مینول. ان کی اتنی فزیکل ایکسرسائز ہو جاتی تھی کہ جتنی آج کل جم میں جانے والے بچے بھی نہیں کر پاتے. اور دیکھو فزیکل ایکسرسائز بڑی کمپلسری ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پروپر ڈائٹ اور نیوٹریشن کی. سبھی ماتاؤں بہنوں کو پروپر ڈائٹ، ہری سبزیاں، پتے دار پھل، جوس، یوگا، ایکسرسائز، پروٹین، سویابین، اور یہ چیزیں پراپر ماترا میں لینی چاہیے.
اور شادی کے بعد فیملی پلاننگ کے لیے ایک اپنا گول ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، پلان اینڈ مائنڈ سیٹ فار چلڈرن، کہ ہمارا پلان کیا ہے، ہمیں جاب کرنی ہے یا ہمیں گرہنی رہنا ہے، ساس سسر کی سیوا کرنی ہے، پتی کی سیوا کرنی ہے، اور ہمیں کتنا پڑھنا ہے اور کتنے سمے بعد میں بچہ چاہیے، اس کے بعد پلاننگ کر کے چلیں۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں گیپ ان چلڈرن۔ سی ایچ کے اندر ایک ٹاپک ہے مدر اینڈ چائلڈ کے اندر گیپ ان چلڈرن، بچوں کے اندر کتنا گیپ چاہیے۔ دیکھو کم سے کم ایک بچے کی پرورش کرنے میں 2 سال تک تو بچے کا ہم لیکٹیشن پیریڈ مانتے ہیں، بریسٹ فیڈنگ پیریڈ، لیکٹیشن پیریڈ، تو اور اس کے بعد مدر کو ریکوری کے لیے سیل ہیلنگ کے لیے باڈی کے لیے 6 مہینے سے 1 سال کا سمے چاہیے۔ تو کم سے کم نیکسٹ بچے کے اندر 3 سال کا گیپ چاہیے، ان کی کیئر بھی اچھے سے ہو پاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا بچوں میں گیپ ہو تو ان کی کیئر بڑے اچھے سے ہو پاتی ہے۔ تو بچوں میں گیپ کے لیے بھی ہمیں پلان کرنا چاہیے سبھی ماتاؤں بہنوں کو۔ اچھا ایک چیز اور ہے جو کینسر کے بارے میں ایک بات گئی ہے، ایکسس چلڈرن سروائکل کینسر، جو آج کل سروائکل بچے دانی کا کینسر چلا ہوا، پہلے نہیں ہوتا تھا یہ کبھی، ایکسس چلڈرن سروائکل کینسر، نو چائلڈ بریسٹ کینسر، جہاں بھی جو عورت جتنے بچوں کو، دیکھو سرجناتمک پاور ہے عورت کے اندر، لیکن زیادہ بچے ہوں گے تو بچے دانی کمزور ہوگی، ابورشن ہوں گے یا جنم ہوگا بچے کا تو بچے دانی کی ایک क्षमता کمزور ہوتی جاتی ہے، اور وہاں کینسر ہونے کے چانسز رہتے ہیں، کچھ اس سے کچھ اورل کینسر اور او سی پی اورل کنٹراسیپٹیو پل سے، اور جو نو چلڈرن ہے، نو چلڈرن بریسٹ کینسر، کو پرکرتی نے جو عورت کو ستن دیے ہیں وہ بیوٹیفیکیشن کے لیے بھی دیے ہیں، بٹ سرو پرتم وہ چھوٹے بچوں کو آہار کے لیے دیے ہیں۔ پرکرتی اپنی چیزیں آپ ڈیسائیڈ کرتی ہے، عورتوں کو جو ستن دیے ہیں وہ بچوں کا آہار ہے، وہاں سے دودھ آتا ہے، ان کے اندر لیکٹیفیرس ڈکٹ ہیں جو دودھ کو ملک گلینڈ ہے سیکریٹ کرتی ہیں اور ہارمون کے اکارڈنگ کرتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لیکٹیفیرس ڈکٹ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ماڈرن یوگ میں کئی یوا بہنیں او سی پی کھا لیتی ہیں، بار بار لگاتار یوز کرتی ہیں او سی پی کا، اور لیکٹیفیرس ڈکٹس کے اندر چھینج آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ماڈرن سویلائزیشن کے اندر یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم بچے کو زیادہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرائیں گے، اوپر کا دودھ پلائیں گے، ہمارا فگر خراب ہو جائے گا، بریسٹ کا سائز بڑھ جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھو ہر باڈی کی ایک الگ پرکرتی ہے، باڈی کے اندر وات کتنا ہے، پت کتنا ہے، کف کتنا ہے، باڈی ماس انڈیکس کتنا ہے، وہ اس کی فزکس نردھارت کرے گی باڈی کی، اور اس کی ڈائٹ نردھارت کرے گی، نہ کہ بچے کا بریسٹ فیڈنگ ڈیسائیڈ کرے گا۔ بچے کو بریسٹ فیڈنگ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ماتاؤں کو بریسٹ کینسر سے بچا جاتا ہے جب بچہ نپل کو سٹک آؤٹ کرتا ہے، بریسٹ فیڈنگ کرتا ہے، اپنا آہار لیتا ہے، ان مسلس کی، ان گلینڈس کی اتنی ہی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اگر پروپر ملک بن رہا ہے آفٹر ڈیلیوری، پرکرتی نے نیم دیا ہے کہ ماتائیں بہنیں بچے کو دودھ پلائیں، دودھ سیکریٹ ہو رہا ہے وہ پلا نہیں رہی ہیں، لیکٹی فیرس ڈکٹ کو بلاک کرنے کی دوائیاں کھاتی ہیں، نائسر گولنگ کے نام سے آتی ہیں لیکٹ انہیبیٹنگ ڈرگ، ان کو کھا لیتی ہیں، ان کے اندر پھر گاٹھیں بن جاتی ہے۔ کینسر کیا ہے؟ اوور گروتھ آف سیل، کسی بھی سیل کی اوور گروتھ ایک کینسر ہے، کسی بھی سیل یا ٹیشو کی اوور گروتھ ہونا ایک کینسر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو ستن پان ضرور کرائیں، اور او سی پی سے اور سیڈنٹری لائف سٹائل سے ایک ہارمون ہوتا ہے سیرم پرولیکٹن، جس کا لیول بگڑ جاتا ہے تو دقت آتی ہے۔ اچھا ڈیلیئنگ میرج آفٹر 30، 30 کے بعد
एक रिसर्च के आंकड़े हैं, 30 के बाद जो औरतें या बहनें शादी करती हैं तो भी सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल बिगड़ जाता है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। एक दिक्कत होती है हैबिचुअल अबॉर्शन, बार बार किसी को अबॉर्शन हो जाता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उससे बच्चेदानी कमजोर हो जाती है। कुछ एक दौर था 1990 से 2005 तक का, सेक्सुअल रेशो खराब हुई हुई थी भारत की, मेल फीमेल चेक कराते थे, बार बार अबॉर्शन करती थी माताएं बहनें कि हमें लड़का ही चाहिए, तो उसके दौरान एमटीपी किट खाती थी, टर्मिनेट करती थी प्रेगनेंसी को, तो बार बार टर्मिनेशन से डी एंड सी कराती थी डायलेटर एंड क्यूरेटर से, तो भी गर्भाशय कमजोर होता था, वो भी एक कैंसर का बड़ा रीजन रहा है। और एक जीव की जब कोई हत्या करता है तो उसको सजा जरूर देती है प्रकृति, तो किसी को भी अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। प्रकृति जो बच्चे देती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। हाँ, बट प्लानिंग इज योर, प्लान आप करेंगे कि मुझे बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, बट प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसको टर्मिनेट मत करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हितकर नहीं रहेगा। एक अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ माताओं बहनों का एक क्वेश्चन रहता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत से लोगों को या नहीं पता आज भी कि कितने दिन का साइकिल होता है। देखो, औरतों में दो तरह के साइकिल होते हैं, 28 डेज और 35 डेज, 28 दिन और 35 दिन। लेकिन वो चिकित्सक के पास पहुंच जाती है, मेरे तो 1 महीने से 2 दिन पहले आ गए मेंसेस, 28 में आ गए, 28 के देखो 25 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। लेकिन ये कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। कईयों को ये है कि 30 दिन से 4 दिन ऊपर हो गए, 5 दिन ऊपर हो गए, मेरे मेरे को आए क्यों नहीं, डिले हो गए, एक मेंटली फोबिया बना लेते हैं। ये प्रकृति ने जो संरचना दी है सभी के शरीर में अलग अलग दी है। दो तरह के साइकिल हैं, 28 डेज, 35 डेज। 28 डेज वाला 25 भी हो सकता है, 24 भी, और 27 भी, और 35 वाला 38 भी हो सकता है, 32 भी। ये नॉर्मल साइकिल है, इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो चीजें अलग हैं, वो पोस्ट मीनोपोजल के अंदर आ जाती हैं, मीनोपोज सिंड्रोम। जैसे जो महिलाएं 45 को क्रॉस कर जाती हैं, 45 से 50 के बीच में मेंसेस बंद होने हो जाते हैं, यानी प्रजनन क्षमता कमजोर, एग रिलीज होना बंद। और एग रिलीज जब नहीं होगा तो वो फर्टिलाइज भी नहीं होगा और मेंसेस भी बंद हो जाएंगे, तो उसको पोस्ट मीनोपोजल बोलते हैं। उस दौरान बॉडी के अंदर बहुत से चेंज आते हैं। सभी को नहीं आते, लेकिन कुछ महिलाओं को दिक्कत आती है। एक दिक्कत होती है आईबीएस सिंड्रोम, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, बार बार होट फ्लसेस। अगर वो फ्रेश होने जाएंगी तो उनको अनुभव होगा कि बार बार मुझे फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, और हीट फील होएगी शरीर के अंदर। और उसका देखो इलाज है, ड्रग्स भी आती हैं, बट उसका कोई खास ड्रग नहीं है, वो भी हर्बल ही ड्रग है, फ्लेवोनाइड्स दिए जाते हैं इसके अंदर। फ्लेवोनाइड्स हमारे फ्रूट्स के अंदर होते हैं, कैरेट कैरेट गाजर के अंदर होते हैं, सोयाबीन के अंदर होते हैं, वो महिलाएं ले सकती हैं। वरना एक मीनोपोज आईएसओ के नाम से कैप्सूल आता है, इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, ये हर्बल ड्रग हैं। वो आईबीएस सिंड्रोम में क्या होता है, हॉट फ्लसेस होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, कभी 2 महीने में मेंसेज आ गए, कभी 6 महीने में आ गए, कभी 4 महीनों में आ गए, कभी एक्सेस ब्लीडिंग होगी, कभी एक दिन आकर रुक गए, तो इसको पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं। ये नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिना है। ऐसा चल के 5-6 महीने में, 1 साल में वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। फिर वो फीमेल स्ट्रोइल हो जाती है, स्ट्राइल फीमेल, यानी उसकी प्रजनन क्षमता अब नहीं है, वो अब बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड्स, नैपकिन, विस्पर, और भी ब्रांड आते हैं। ये जो ब्रांड हैं ये ठीक हैं, लेकिन सभी महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा एडवांस ब्रांड आए हुए हैं। तो उसके अंदर क्या है, और इनके अंदर भी है, देखो इनको रेगुलर हमें चेंज करना चाहिए।
जब भी माहवारी आती है तो कई बार क्या होता है, तो माताएं बहनें एक ही पैड लगा लेती हैं, सुबह वर्किंग वुमेन है या जो भी हैं, तो शाम को ही चेंज कर देती हैं या पूरे दिन में। अगर पैड की एक एब्जॉर्बिंग पावर होती है कि वो इतना ही बल्ड या लिक्विड कंटेन कर सकता है, उससे ज्यादा, जैसे गिलास के अंदर जैसे 100 ml गिलास है या 200 ml गिलास है, वो इतना ही पानी ले सकता है, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। और उसके अंदर एक मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। जहां मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, और इनके अंदर एक जेल होती है, वो जेल क्या है, वो जेल कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कोज करती है, सर्वाइकल। मॉइस्चर कंटेंट इनके अंदर अगर बढ़ जाएगा और इनको रेगुलर समय पे बार बार ना चेंज किया जाए, तो वो दिक्कत करेगा आपको। और जो एक चीज होती है वेजिनाइटिस, वेजाइना के अंदर ईचिंग, और वेजाइना का एक प्रॉपर फ्लोरा होता है, जैसे रेक्टम का फ्लोरा होता है, रेक्टम गुदा के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। जैसे जो कॉन्स्टिपेशन ना कोज करें, हेल्दी बाउल हैबिट के लिए 10 टाइप के प्रोबायोटिक हमारे आंतों में पाए जाते हैं। बिफिडोबैक्टीरियम ब्रेवी, लोंगी, इन्फेंटिस, बुलार्डी, सेकेर्डी, एल्रमिनेसिस। इसी प्रकार वेजाइना का भी एक फ्लोरा होता है, वहां भी हमें प्रोबायोटिक्स की जरूरत होती है। तो जब भी वेजिनाइटिस की दिक्कत हो या इचिंग की दिक्कत हो, तो प्रॉपर मात्रा में प्रोबायोटिक्स का सेवन करें आप। बगैर नमक की मीठी लस्सी, जो नॉन डायबिटिक है या जो डायबिटिक है वो फीकी भी ले सकते हैं। नमक डालते ही प्रोबायोटिक्स लस्सी के और दही के खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें प्रोबायोटिक्स प्रॉपर मात्रा में लेने चाहिए। लस्सी और दही का भरपूर सेवन करें आप, तो इससे उसका हमारा फ्लोरा मेंटेन रहेगा। और जो सैनिटरी पैड हैं, उनको समय अनुसार जब भी आपको जरूरत हो, दिन में 2 चेंज करने हैं, 3 करने हैं, 1 करने हैं, करें। देखो, प्राचीन समय में टेक्निक नहीं थी, सिंपल वस्त्र यूज करते थे, कपड़े यूज करते थे। आज देखो ये जो पैड आ गई हैं, ठीक है, कॉटन है लगा हुआ, बड़ी अच्छी चीजें हैं, स्टाइल हैं, बट कुछ साइड इफेक्ट भी हैं इनके। इनके अंदर जेल कंटेनिंग है। जो ये कहते हैं कि दिन में कंपनियां टीवी पे ऐड आती है कि एक पैड काफी है पूरे दिन के लिए, वो गलत है। देखो, उसकी एक एब्जॉर्बिंग पावर है, एक्स्ट्रा एब्जॉर्बिंग पावर जाएगी तो जेल लीक होगी, जेल लीक होगी तो कहीं ना कहीं में दिक्कत करेगी। अब हम चलते हैं ओरल हेल्थ, महिलाओं की ओरल हेल्थ क्या है पे। आज भारतीय समाज के अंदर एक दिक्कत है प्राचीन समय से, कि जब भी औरत को डिलीवरी होती है, तो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारे जापे के या गर्भावस्था के दांत है, आप ब्रुश करना बंद कर दीजिए। गर्भवती को डिलीवरी के बाद ब्रुश कराना बंद कर देते हैं कि आप ब्रुश नहीं करेंगे, नहीं तो आपके सारे दांत झड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो एक हार्मोनल चेंज के कारण दांत दांत गम्स के अंदर से थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। वो हार्मोनल चेंज है, ऑक्सीटोसिन के कारण जो डिलीवरी हुई है उसके कारण। लेकिन वो हल्का लूज हो जाते हैं। और जो प्राचीन जिनकी सासें हैं या दाई हैं, उनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता, वो कहते हैं कि ब्रुश करोगे तो और खराब हो जाएंगे आपके दांत और गिरी जाएंगे सारे दांत, वो ब्रुश उसका बंद करा देती है, ब्रुश उसको करने नहीं देते। और ओरल जो इनटेक है वो क्या रहती है भारतीय प्राचीन समाज के अंदर, और आज भी है, कि इसका गोंद गोंद डाल दो या मिठाइयाँ डाल दो या कुछ मीठा डाल दो, कंगना कांगनी जो होती है कांगनी डाल दो, या कुछ ना कुछ बेसन डाल दो, मावा डाल दो, कि अभी जापे से उसकी ओरल इनटेक मीठी की होती है। और वो इतना मीठा खाती है पूरे दिन, कभी हलवा दे दिया, कभी खीर दे दी उसको, और वो ब्रुश नहीं कर पाती वो लड़की या महिला। और माइक्रोब्स जो हैं, हम रात को, नॉर्मल आदमी रात को सोता है, 6 से 8 घंटे की नींद लेता है, तो नींद में जब हमारा मुंह बंद रहता है तो माइक्रोब्स हमारे चरम पर होते हैं, 5 से 6 घंटे के अंदर माइक्रोब्स पूरी ग्रोथ कर जाते हैं।
और माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, वो 5 से 6 घंटे मिलते हैं नींद के अंदर। और जिस बंदे ने ब्रश नहीं किया और उसके मुंह के अंदर माइक्रोब्स कितने होंगे, गम्स के अंदर मीठा चिपका हुआ है, तो माइक्रोब्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है। और अचानक डिलीवरी के बाद फिर उनको आरसीटी करानी पड़ती है, डेंटल डीके कैरीज हो जाती हैं दांतों के अंदर। और फिर जिस बच्चे को या जिस लड़की को शादी से पहले कभी कोई दांतों की दिक्कत नहीं थी, और अचानक उसको 80% महिलाओं को ये दिक्कत आती है, बच्चे को जन्म देने के बाद वो ब्रश करना बंद कर देती है 14-15 दिन के लिए, फिर उसको दांतों की डेंटल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा इशू है। मैं बहुत से गांवों में गया, बहुत लोगों को समझाया, एजुकेट किया, बहुत लोगों पर इस चीज का इफेक्ट आया। लेकिन पहले तो पता है क्या है, देखो, अनएजुकेटेड पर्सन को समझाना बड़ा ही दिक्कत का काम था। पहले तो सभी जो माताएं बहनें हैं उनकी सास जो है वो देखती थी घर के मेंबर कि वो पुरुष खुले में करते थे। आजकल तो बंद बाथरूम है, कोई देख थोड़ा रहा है आप लोगों को, कोई नहीं समझ रहा। तो मेरी सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, वो पुरुष तो अंदर जाके कर सकती हैं, कोई देख नहीं रहा। आप एजुकेटेड हो, आपको समझ में आ रहा है, या आप किसी भी अपने डेंटिस्ट से जाकर पूछ सकते हैं ये चीज कि क्या हमें आफ्टर डिलीवरी ब्रुश करना चाहिए। देखो, पहले सोच कर नहीं बाहर जाते थे, बाथरूम भी सभी माताएं बहनें बाहर ब्रुश करती थी, पुरुष भी करते थे। आज तो बाथरूम बंद है, सभी के घर में है, गाँव में भी शहर में भी। आप ब्रुश कर सकते हैं, उनको बताना थोड़ा है हाँ मम्मी जी नहीं किया। उनकी मेंटेलिटी हम नहीं चेंज कर सकते, वो नहीं समझेंगे किसी भी प्रकार से। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं चीजें, और अपने लोकल जो भी सरकारी अस्पताल में डेंटिस्ट है या प्राइवेट जहां से आपका इलाज चलता है, या जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उससे ही पूछ सकते हैं। आपको लोगों को पुरुष जरूर करना चाहिए। देखो, लोट्स ऑफ अभी मोना वर्मा जी ने कमेंट डाला है, देखो ये रियलिटी है, सभी को दिक्कत होएगी। देखो इसमें लोट्स ऑफ घी और स्वीट जो चीजें हैं, मिठाइयाँ जाती हैं दांतों के अंदर, और माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको 2 से 3 घंटे चाहिए। और 6 घंटे में तो आप सभी साथी समझ सकते हैं कि माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होगी, एरोबिक और एनारोबिक, दो टाइप के माइक्रोब्स होते हैं जिनको हवा चाहिए और बगैर हवा के ग्रोथ करने वाले, वो दोनों पाए जाते हैं मुंह के अंदर। तो कितना डेंटल डीके होगा, तुरंत आरसीटी की दिक्कत आ जाती है 2 से 6 महीने के अंदर। तो यही रीजन रहे हैं, अज्ञानता हमारा बड़ा रीजन रहा है। तो देखो, और मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर डिलीवरी के बाद घी से, और जो ये प्राचीन जो साइंस है, देखो साइंस प्राचीन ठीक है, लेकिन जो पुरानी चीजें सभी आम ग्रामीण लोगों ने बनाई है कि मीठा खाओ, ये करो वो करो, मीठा सिर्फ फैट बढ़ाएगा आपका, आपको कुछ नहीं चाहिए। देखो, डाइट को बिल्डिंग अप रिएक्शन के लिए आपको प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोटी से चावल से मिल जाते हैं, और प्रोटीन हमें सब्जियों से मिल जाता है, या जो हम सोयाबीन खाते हैं, चने लेते हैं, या राजमा, छोले, इन चीजों से मिल जाता है हमें प्रोटीन। और यही हमारे लिए जरूरी है, मीठा इतना जरूरी नहीं है। हम लेटे रहेंगे, हमारा वजन ही बढ़ेगा, अचानक फिर बोलते हैं ये तो मोटा हो गया बंदा यार। वो डिलीवरी के बाद मोटा नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, उसकी डाइट ने उसको मोटा कर दिया, जो लेटे लेटे हम जो चीज खाते थे। अभी देखो, ओरल हेल्थ का मैं सभी माताओं बहनों से, युवा शक्तियों से, साथियों से, जो भी इस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पर्सनली कि ओरल हेल्थ के प्रति थोड़ा जागरूक हों और इस चीज को बड़ा अच्छे से समझें। अभी आ जाता है, देखो बच्चे को जन्म दे दिया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आ जाती है ब्रेस्ट फीडिंग की बारी। ब्रेस्ट फीडिंग पे मैं एक चीज पहले बता चुका हूँ कि बच्चों को 2 साल तक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ये बहुत ही जरूरी है बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए। और माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, वो कैंसर से बचेगी, डेफिनेटली बचेगी। देखो, लैक्टिफेरस डक्ट है, उनकी एक्सरसाइज होगी,
اور جو دودھ بن رہا ہے اس کو آپ بریسٹ میں نہیں رکھ سکتے. پھر ایکسٹریکشن میتھڈ آ جاتے ہیں. وہ بریسٹ پمپ لے کے آتے ہیں, ملک نکال کے باہر سیکریٹ کر کے پھینکتے ہیں. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں بہت نیوٹریشن ہے. وہ آپ کے بچے کی گروتھ کے لیے امرت ہے, امرت. بچے کی گروتھ کے لیے وہ ملک امرت ہے. اور آپ بریسٹ فیڈنگ ضرور کرائیے. ابھی اس کے بعد آ جاتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کی ٹائپ. دیکھو بریسٹ فیڈنگ کم سے کم رات کے سمے ہارمونل بیلنس ایسا ہوتا ہے 10 سے 12 بار بچے کو بریسٹ فیڈنگ کرائے, 10 سے 12 بار. سبھی ماتائیں بہنیں جن کے بچے چھوٹے ہیں اپنے بچے کو اپنے پاس سلائیں. اس کو کنگارو ہیٹ بولتے ہیں. بچے کو ماں کی بریسٹ سے گرمی ملے گی اور وہ اس کے شریر کا ٹیمپریچر بنا کے رکھے گی. کنگارو ہیٹ میتھڈ بولتے ہیں اس کو. اور اپنے بچے کو اپنے سے چھپا کر سلائیں. اور اتنے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, اگر اس بہن کی یا ماتا کی ڈائٹ کم بھی ہے تو بھی وہ 10 سے 12 بار بچے کو بریسٹ کو رات کو فیڈ کرا سکتی ہے. اور بچے کی پروپر ڈائٹ مل جائے گی بچے کو. اور دن میں کم سے کم 8 سے 10 بار فیڈ کرائیں. لیکن ایک بھرانتی اور ہے بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں. دو چیزیں ہوتی ہیں, فور ملک اور ہینڈ ملک. جو فور ملک ہوتا ہے بریسٹ میں سب سے پہلے 5 سے 10 منٹ 15 منٹ تک فور ملک آئے گا. وہ صرف ایک پانی ہے. جو بچے کو ہم 6 7 مہینے سے پہلے بچے کو پانی نہیں پلاتے, کہ اس کا پانی 8 مہینے پہ پلائیں گے, 1.5 سال پہ 1.25 سال پہ اس کا ان سنسکار کریں گے. بچے کو ان کیا کھانا چاہیے, ان سنسکار بھی ایک سنسکار ہے, جنم سنسکار, منڈن سنسکار. اس پرکار 16 سنسکار ہوتے ہیں آدمی کے, جس کے اندر نام سنسکار, جنم سنسکار اور ان سنسکار, وواہ سنسکار, اور سب سے ہمارے لاسٹ کا ہندو پراچین دھرم کے اندر مرتیو سنسکار آتا ہے. تو بچے کو ہم ملک جو ماتائیں بہنیں پلاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, اس کو فور ملک پلا دیتی ہیں. کہ پہلے تھوڑا سا اس بریسٹ سے پلا دوں, تھوڑا سا اس بریسٹ سے پلا دوں. جب تک فور ملک میں کیا ہوتا ہے, صرف لکوڈ اور واٹر کنٹینٹ, نو پروٹین نو کاربوہائیڈریٹ. اور ہائنڈ جو ملک ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, منرلس اور ملٹی وٹامن ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ بعد میں رہ جاتا ہے. وہ اس لیے پلاتی ہیں کہ بھی میری بریسٹ کا سائز میں دقت نہ آ جائے, یہ چھوٹی یا یہ بڑی نہ ہو جائے. اور رول کیا کہتا ہے, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, آپ ایک بریسٹ کو پہلے پورا کمپلیٹ کیجیے, اس کو پورا کمپلیٹ پلائیے. پھر نیکسٹ, کیونکہ فور ملک گیا, ہینڈ ملک تو بچ گیا. اب دونوں کا آپ نے فور فور ملک پلا دیا, بچے کی پیاس پیاس بجھی, بچہ بھوکھا ہی رہ گیا. اس کو پروٹینس اور وہ چیزیں تو ملی ہی نہیں, وٹامنس تو ملے ہی نہیں, نیوٹریشن نہیں ملا بچے کو. پھر وہ بچہ روتا ہے رات کو, پیاس پیاس بجھی بچے کی. تو اس لیے ایک بریسٹ کو پہلے کمپلیٹ کریں, پھر دوسری کو کمپلیٹ کریں. بریسٹ جو ہے اٹ از اے مسکولر آرگن, اور لیکٹی فیرسڈکٹ از آلسو اے مسکولر آرگن. وہ ایک مسکولر آرگن ہے. اگر آپ دونوں بریسٹ کو نمبر سے پورا پورا پلائیں گی تو بچے کا نیوٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گا, اور سائز پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ ڈیفینیٹلی میڈیکل سائنس میں ریسرچ ہے, کیونکہ اٹ از اے مسکولر آرگن. مسکولر آرگن کا سائز کبھی نہیں گھٹے بڑھے گا, بڑھے گا تو صرف ایکسرسائز سے. اور ان کے اندر لیکٹی فیرسٹکٹ ہے. تو آپ پورا ملک پلائیے بچے کو, دونوں کا بریسٹ کا نمبر 12 سر, اور 8 سے 10 بار دن میں فیڈنگ کرائیے, اور رات کو 10 سے 12 بار بچے کو. دیکھو اب ہمارا ایم سی ایچ کا مدر کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم چائلڈ کے اوپر چلتے ہیں, چائلڈ اینڈ نیو بورن کیئر. اب ہم بچے کے اوپر آتے ہیں. بچہ جو ہے جب نیا پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی اس کو ہم وٹامن کی کا انجیکشن دیتے ہیں, کہ کوگولیشن فیکٹری کے اندر پیدا ہو جائے. بلڈ کو مطلب تھکا جمنے کی پاور, کہیں اس کو چوٹ لگ جائے وہ آرٹیفیشل دی جاتی ہے, کہ چوٹ لگ جائے یا بلیڈنگ ہو جائے تو خون جم جائے, خون نہ بہے.
और पैदा होने से लेकर 5 साल तक बच्चे को वैक्सीन लगते हैं। वो आप प्राइवेट भी लगवा सकते हैं और सरकारी में भी लगते हैं। 0 से लेकर 5 साल तक बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए। कुछ वैक्सीन 28 दिन पे लगते हैं, कुछ 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, 18 महीने पे, 2 साल पर, 2.25 पर, 2.5 पर, 3 पर, 3.5 पर, 5 पर, ऐसे वैक्सीन लगते हैं बच्चों को। सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आपके नजदीक कोई भी सब सेंटर, गांव के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जीएच, जनरल हॉस्पिटल, आप वहां फ्री में इंजेक्शन लगवा सकते हैं बच्चे को, और पोलियो की साथ में दवा पिला सकते हैं। और अगर हम सरकार की यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की रिपोर्ट उठाकर देखते हैं, जो 1985 से चला हुआ है, चला तो उससे पहले हुए है, लेकिन फुल्ली प्रोग्राम में, फुल्ली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। अगर एक बच्चे की हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 55,000 रुपए वैक्सीनों की कॉस्ट बच्चे की 0 से 5 साल तक की बन जाती है। वही वैक्सीन आप प्राइवेट डॉक्टर से लगवाएंगे, कोई 1800 का, कोई 800 का, कोई 200 का, कोई 500 का। जब तक 5 साल होंगे, आप पूरे कार्ड पे कैलकुलेट करा लीजिए, 55,000 रुपए की कॉस्टिंग पड़ जाएगी बच्चे की। और सरकार वो वैक्सीन आप लोगों को फ्री दे रही है। कोई भी वैक्सीन मिस न करें, और सभी बच्चों को यूआईपी का लाभ उठाने दें और समय पर वैक्सीन लगवाएं। उनकी इम्यूनिटी, बच्चे टाइफाइड से, फीवर से, काला अजर से, इन चीजों से बचते रहेंगे। मीजल्स से, खसरे से, कई जगह बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते तो मीजल्स आउटब्रेक हो जाता है। खसरा जो चीज खत्म हो चुकी है, देखो खत्म तो पोलियो हुआ है जड़ से, लेकिन फिर भी बच्चों के वैक्सीनेशन कई बार डिले हो जाते हैं, जैसे कोरोना में हुए थे, या कई बार और तो मीजल्स के आउटब्रेक हुए थे, हालांकि मीजल्स खसरा खत्म हो चुका है। और 5 साल के बाद भी सभी बच्चों को एक टाइफाइड की बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। प्राइवेट लगवा लें, टाइफाइड बच्चों को बड़ा भयंकर चीज है बच्चों के लिए। एक काला अजर की वैक्सीन आती है, वो भी लगवा सकते हैं। एक जापानी जेई वैक्सीन आती है, जापानीज एनसेफलाइटिस। ये कुछ एरियाज के अंदर है, जैसे हरियाणा के अंदर एक दो डिस्ट्रिक्ट है, करनाल है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये एक अलग प्रकार का मच्छर है जो बच्चों को दिमागी बुखार बना देता है, जापानीज एनसेफलाइटिस। ये जरूर लगवानी चाहिए बच्चों को, जो एंडेमिक एरिया है। अब देखो, एक छोटे बच्चों का एक टॉपिक है, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, हैंड वॉशिंग फॉर चिल्ड्रन और फिट वॉशिंग फॉर चिल्ड्रन। सभी छोटे बच्चों को हैंड वॉश और फिट वॉश सभी माताओं बहनों को नहलाते समय, सुबह तो हम कराते ही हैं। देखो, सभी बच्चों को पूरी बॉडी पर साबुन लगाएं, हाथ की मुट्ठियां खुलवाकर बच्चे की हैंड वॉश कराएं, क्योंकि वहां बहुत से जर्म होते हैं। और नेल कटिंग समय पर करें बच्चों की। और बच्चे के पैर जरूर धोए, पैरों पे पता है क्या है, मोस्टली बच्चे, मैंने 90% बच्चे देखे हैं घर के अंदर, क्योंकि देखो बच्चा बच्चा ही है, वो चप्पल नहीं डालते या शूज नहीं डालते, पूरा दिन नंगे पैर घूमते रहते हैं फर्श के ऊपर। उसी फर्श पे पोछा भी लगता है बार बार। हमारे घर के अंदर या जो भी गृहिणी है, माताएं बहनें, खुद पोछा लगाए या स्वीपर से लगवाएं या सफाई वाले से लगवाएं, तो उसमें क्या है, पोछे को बार बार वॉश नहीं कर पाते, सैनिटाइजेशन या डिसइंफेक्टेंट की कमी रह जाती है। फर्श के ऊपर हम लोग बाहर से शूज लेके आते हैं, ऐसे ही रहते हैं, वही शूज पहन के हम फ्लश आउट करने भी जाते हैं, वॉशरूम में भी जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम में भी जाते हैं। तो घर के फर्श के ऊपर बहुत से जर्म्स होते हैं, वो बच्चों के पैरों पे, हाथों पे चिपक जाते हैं। और बच्चे कई बार दिन में हाथ नहीं धोते, बच्चों को खाने से पहले भी हाथ धुलवाएं, शाम को भी धुलवाएं, हैंड वॉश कराएं या साबुन से हाथ धुलवाएं। देखो, बच्चों में जो टाइफाइड फैलता है, बच्चे मिट्टी में भी खेलते हैं, फर्श पे भी रहते हैं, बाहर से ही बहुत से जर्म आते हैं। बच्चों को पता नहीं होता, हूँ बेचारे नंगे पैर रहते हैं, छोटे बच्चे हैं,
दो ये जो बीमारी है 2 से 5 साल तक के बच्चों में होती है। 5 साल से ऊपर का बच्चा वो समझदार हो जाता है, वो मम्मी पापा के कहने से शूज पहन के रखता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नंगे पैर डोलते रहते हैं, कभी मम्मी के पास गए, कभी पापा के पास, कभी कहीं इधर उधर, तो उनको हाथ और पैर शाम को जरूर धोकर सुलाएं। और दिन में भी कई बार बच्चे क्या है, दिन में भी खाना खाने से पहले भी खाली बैठे हैं, नाक में खुजली होगी तो नोजी में उंगली दे दी, जिससे मीजल्स भी फैलता है एक बच्चों से। एक बच्चा मीजल्स का, उसकी नाक में उंगली गई तो दूसरे बच्चे से खेल रहा है, उससे उसकी वो लग गया सलाइवा, तो उसको मीजल्स फैल गया, टाइफाइड फैल गया। तो अपने बच्चों में देखो, बच्चों को सफाई का नहीं पता होता। बच्चों को आप जैसा सिखाएंगे तो वैसे ही बच्चे हाथ धोएंगे। तो आप खुद धोइए उनके और उनको सिखाइए बच्चों को हैंड वॉश करना। और बच्चों को भी शाम को ब्रश कराइए। बच्चे मोस्टली टॉफी खाते हैं, शुगर कंटेंट, जिसके अंदर शुगर्स बहुत ज्यादा होता है, फ्रुक्टोज डाइसैकेराइड्स की जो क्लास है। और शुगर डेंटल डिके करता है बच्चों के, कई बच्चों के दांत काले पड़ जाते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को दूध के दांत होते हैं उनमें भी कीड़े लगने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, सुबह का ब्रश हम अपने लिए कर सुबह का ब्रश हम दूसरों के लिए करते हैं कि मुंह में स्मेल ना रहे। नाइट के जो फ्लोरा डिस्टर्ब हुआ है बैक्टीरिया की और रात का ब्रश हमें अपने दांतों की हेल्थ के लिए करना चाहिए। देखो, खाना खाने के बाद चाहे आप पेस्ट भी मत लगाओ, खाली ब्रश, जो फूड पार्टिकल है वो ना फंसे रहे कहीं ना कहीं, डेंटल डिके ना हो, रात का ब्रश जरूर करें। और यही हमारा टॉपिक है। अब मैं डॉक्टर प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो, इन टॉपिक में अगर किसी भी साथी को कोई क्वेश्चन हो तो सिर्फ 5 मिनट मैं देना चाहूंगा इस टॉपिक पे, फिर हम एक साइजोफ्रेनिया का हमारा साथी था, अगर वो उपलब्ध है तो उसको लेंगे, वरना इसमें किसी भी माता बहन का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय पाल जी। बहुत ही सुंदर तरीके हम्म, से, बहुत ही हम्म, सारगर्भित तरीके से आपने आज के इस सत्र में अपनी बात रखी। और मैं हम्म, समझता हूँ कि जो जानकारी आपने दी है वो हम्म, अधिकतर जो महिलाएं हैं उससे कोरिलेट कर पा रही होंगी। और हम्म, निश्चित तौर पर साथियों, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो डॉक्टर विजयपाल जी आज हमारे बीच में हैं। हम्म, सुबह से आज इनकी दिनचर्या बड़ी व्यस्त रही, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, चुनाव ड्यूटी थी। और एक छोटे से निवेदन पे तुरंत आकर के ये हमारे साथ लग गए। ज्यादा समय मैं आपका भी नहीं लूंगा डॉक्टर साहब। अगर किसी साथी का हाँ, कोई गंभीर प्रश्न है तो वो आए, हम्म, सीट के लिए रिक्वेस्ट करें या कमेंट बॉक्स में डाल दें। अन्यथा डॉक्टर साहब आप जो है विजयपाल जी, जो हमारे आशुतोष जी हैं, हम्म, उनके टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। तब तक अगर किसी साथी का कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और फिर हाँ। उसी के उत्तर चैट हम देखें। में डॉक्टर प्रमोद जी एक क्वेश्चन आया एस्ट्रोलॉजर श्वेता शर्मा का। सर, आजकल मेंस्ट्रुएशन कप आ गए हैं नैपकिन की, क्या वो यूज करना ठीक है? एस्ट्रोलॉजर श्वेता शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो, साइंटिफिक तरीके से मार्केटिंग एक अलग चीज है, लेकिन प्रकृति एक अलग चीज है, और मेडिकल साइंस एक अलग चीज है। जो मेंस्ट्रुएशन कप है वो यूज नहीं करने चाहिए। क्योंकि कप क्या है, अगर हम डस्टबिन को रखेंगे, जैसे हमारे घर के अंदर डस्टबिन रखी है, हम कितनी ही बड़ी डस्टबिन ले आए, हम 2 दिन का कचरा भी रख सकते हैं, 2 महीने का भी रख सकते हैं, लेकिन कचरा हम जितना ज्यादा रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मक्खियां उतनी ही ज्यादा होंगी, जर्म्स उतने ही पैदा होंगे। तो हमें कप नहीं यूज करना चाहिए। इसके लिए मेरा स्टेबल, देखो, आंसर यही है, और साइंस भी यही कहती है। कचरा तो हम देखो 2 महीने का भी स्टोर कर सकते हैं, कितना ही कर लो आप। आपके अंदर कंटेनर बड़ा होना चाहिए, कंटेनर है, दैट इज ओनली कंटेनर, सिर्फ कंटेनर है, और कुछ नहीं करना चाहिए हमें इसके लिए। और किसी का और साथी का क्वेश्चन हो, और डॉक्टर प्रमोद जी, हमारे सर, साइजोफ्रेनिया के पेशेंट अगर ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो उनको अनम्यूट कर दीजिए, उनसे मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ के ही उस पे जाना चाहूंगा।